নিজের বাড়ির গৃহদেবতাকে পুজো করে ভোটের প্রচারে বেরোলেন ওলমালদা পৌরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী বিশ্বনাথ ঘোষ। সাথে ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বিষ্ণু সিং ও মালদা জেলার ও রাজ্যের নেতৃত্ববৃন্দ। আজ ওনারা এলাকাবাসীর কাছে रविंद्रनाथ ভোট ভিক্ষা टैगोर করেন। के स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र के पावन धरती बंगाल को हम नमन करने आए हैं और एक से ही शुरुआत की है रविंद्रनाथ टैगोर, अकेला चलो रे। और यही पार्थिव विश्वनाथ घोष भारत में आने वाले समय में इतिहास रचेगा। ये आपका दावा है? ये मेरा तो रविंद्रनाथ टैगोर जो ग्रेट मैन है बंगाल और देश दुनिया का, उन्होंने कहा है, उसी पर हम चल रहे हैं। हमको उम्मीद है कि इस पर हम खड़ा उतरेंगे और इससे इसलिए प्रार्थी दिए हैं कि जो भारत है लोकतांत्रिक जो देश है, इस लोकतांत्रिक देश का खूबसूरती रहा है कि 5 वर्षों में जो प्रजातांत्रिक देश में चुनाव का पद्धति राजतंत्र के बाद में स्थापित हुआ, ये इसलिए 5 साल में हुआ कि 5 साल में लोग जो काम करेगा, जनप्रतिनिधि मतलब जनता का सेवक जो सेवा कर सके। और जब सेवा नहीं करेगा, लोगों को सर्विस प्रोवाइड नहीं होगा, तो उसको वोट देने का कोई मतलब नहीं है। भारत जागो जनता पार्टी उम्मीदवार जो मालदा बंगाल के मालदा जिला के वार्ड नंबर ओल्ड मालदा में 12 नंबर वार्ड में विश्वनाथ घोष को प्रार्थी के रूप में उतारा है मैदान में। समर्थित उम्मीदवार हैं हम लोगों का। हमारे पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शोभेन दास गुप्ता के अनुशंसा पर हम लोगों ने इनको मैदान में उतारा है। और निश्चित तौर पर इस भारत में मालदा का बात नहीं है, बंगाल का बात नहीं है, भारत में जो परिवर्तन का गाथा विकास का हो, समृद्धि का हो, उत्थान का हो, वैभवशाली भारत का जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उसको साकार करने के लिए निश्चित तौर पर हमारे प्रार्थी खड़ा उतरेंगे। हमारा पार्टी के लोग खड़ा उतरेगा। ना हम जात का बात करते हैं, ना धर्म का बात करते हैं। 1 इंडिया 1 पॉलिसी 1 राइट। और जहाँ तक सेवा का भावना है, अब जितना भी आज़ादी से लेकर अभी तक जो नगर परिषद के उम्मीदवार काउंसलर के रूप में चुन कर के आते हैं, चुनाव जीतने के बाद में हम किसी पार्टी या किसी प्रतिनिधि का नाम नहीं लेंगे, हम केवल अपना बात करेंगे। हमारा अगर पार्टी चुनाव जीतता है, हम इस 5 वर्षों में कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को नगर परिषद से जो सरकार का योजना है, विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, सफाई हो, कूड़ादान हो, स्ट्रीट लाइट हो, जल नल योजना हो, आयरन जो दूषित पानी है, वो तमाम व्यवस्था जो नगर परिषद में अभी तक नहीं हो पाया है, वो हमारे प्रार्थी अगर चुनाव यहाँ के जनता जनार्दन अभिभावक जो इस 12 नंबर वार्ड के अभिभावक हैं, मतदाता हैं, अगर हमारे प्रत्याशी को उनका आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर जल नल योजना मालदा और बंगाल और भारत के लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रीट लाइट में भी, और साफ़ सफाई से लेकर के कूड़ादान से लेकर के पक्की सड़क तक जहाँ तक नहीं बना है, और आवास योजना जो है, निश्चित तौर से जितना भी नगर परिषद में योजना है उसका भी घर घर लाभ पहुँचेगा नहीं। जैसे मतदान के लिए हम लोग जाते हैं पब्लिक से, जनता से भेंट करने के लिए कि भाई हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए। हमारा प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह ये ईश्वर का कृपा देखिए कि एक लड़का एक लड़की, महिला और जेंट्स, नर और नारायण, ये दोनों हमारे प्रत्याशी को ईश्वर के प्रसाद के रूप में और लोग जनता के आशीर्वाद के रूप में मिला है। तो निश्चित तौर से नगर परिषद का जितना भी योजना है, जैसे वोट लेने के लिए जाते हैं, वैसे पब्लिक के यहाँ हफ्ता में हमारे पार्टी के जो भी साथी हैं, पदाधिकारी, बूथ स्तर से लेकर वार्ड और पंचायत, जिला, प्रखंड, प्रदेश इकाई तक का लोग जाएंगे रविवार को प्रत्येक सप्ताह कि भाई आपको प्रशासनिक कोई असुविधा है, कोई समस्या है, नगर परिषद में कोई समस्या है, उसका सुनवाई करेंगे, घर घर मिलेंगे। ये नहीं कि हम वोट ले लिए, काउंसलर बन गए और हमको जनता से कोई मतलब नहीं। ये पद्धति हम लोग शुरू करेंगे और प्रत्येक माह के 30 तारीख को
जनता द्वार कार्यक्रम चलाएंगे और जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी और साथी होंगे सबके मकान पर फ्लैक्स होगा, उसमें लिखा रहेगा कि प्रत्येक माह के 30 तारीख को जनता दरबार, किसी भी प्रशासनिक समस्या के समाधान हेतु आप हमसे संपर्क करें। और लोगों को जागरूक करने के लिए भी, क्योंकि लोग जानता नहीं कि भाई इस तरीका तो भारत में कोई पार्टी पॉलिटिकल आया नहीं कि यहाँ जनता को घर घर जा कर के सरकार की योजना का लाभ दिलवाने की दिशा में काम करे। और एक नया हम लोग रिसर्च करेंगे अपने तरफ से, लोगों को जितना भी विभाग है या स्टेट लेवल पर योजना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी जितना भी योजना है, उस योजना को भी 12 नंबर वार्ड में घुसाएंगे। क्योंकि 12 नंबर वार्ड में अगर 4100 वोटर है, 5000 वोटर है, तो निश्चित तौर पर 1000 वोटर गाजल का होगा, कलिया चौक का होगा, सूजापुर का होगा, हबीबपुर का होगा। गांव का ग्रामीण ही आकर के शहरी परिवेश में इकट्ठा जमीन लेकर के घर बनाने का काम करते हैं, उनका निश्चित तौर पर 10 व्यक्ति करने के लिए भी होगा। तो सरकार का जितना भी योजना है, चाहे नर्सरी का है, मधुमक्खी पालन का है, सारे योजनाओं से सेडी नेट हो, पोली हाउस हो, सबसे हम जोड़ने का काम करेंगे। और सब्सिडी यानी कि अनुदान फ्री का जो 5 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, प्रत्येक परिवार को प्रत्येक साल कुछ ना कुछ 20,000 लाख रुपया, 2 लाख, जिसका जैसा डॉक्यूमेंट रहेगा। और सही में अगर कृषक हैं तो कृषि से संबंधित जो 12 नंबर वार्ड के लोग हैं उनको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार की योजना का लाभ दिलवाएं। और उस दिशा में प्रयास करके महिलाओं को भी रोजगार उन्मुख बनाने का काम करेंगे। या कुटीर उद्योग हो, उसको बढ़ावा देने के लिए जो उद्यमी एक्चुअल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिला हो या पुरुष हो, जेंट्स हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, काहे कि हमारे पार्टी में कोई जगह ही नहीं है SC ST के लिए या OBC EBC या माइनॉरिटी और जनरल के लिए। हम लोग भारतीय हैं, हमारा जात भारत है और हम लोग 12 নম্বর ওয়ার্ড ভারত জাতীয় জনতা পার্টির বাংলার ইতিহাসে বীজ রোপণ হতে চলেছে। 12 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা বিশ্বনাথ ঘোষকে দাঁড় করিয়েছি এবং আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে তাকে সমর্থন করা হয়েছে, তাকে যাতে ভোটে দাঁড়িয়ে সে যাতে 12 নম্বর ওয়ার্ডের মানে সেবা করতে পারে। ইংলিশ বাজারে কোনো প্রার্থী দিয়েছেন? না, ইংলিশ বাজারে আমরা কোনো প্রার্থী দিইনি। আচ্ছা, ওলমালদা আমরা শুধুমাত্র 12 নম্বর ওয়ার্ডেই একজন প্রার্থী দিয়েছি, সেটা হচ্ছে বিশ্বনাথ ঘোষ। আমাদের কর্মসূচি হচ্ছে যে প্রতি বছর সব ভারতবর্ষে বা বাংলায় সবচেয়ে বড় হচ্ছে প্রবলেম হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট। আমাদের যেটা কর্মসূচি যে প্রতি বছরে অন্তত 1000 মানুষ যারা আনএমপ্লয়মেন্টে ভুগছে, দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্বের জ্বালায়, সেই রকম 1000 জনকে প্রতি বছর হচ্ছে তারা যাতে কোনো কোম্পানিতে, প্রাইভেট সেক্টর হোক, পাবলিক সেক্টর হোক বা কোনো বিভিন্নভাবে তারা যাতে চাকরি করতে পারে, তারা যাতে কাজ পায় এবং তারা যাতে তাদের সংসার চালাতে পারে, তার জন্যে আমরা প্রতি বছরে অন্ততপক্ষে 1000 জনকে আমরা কাজ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করব। এটা প্রথম আমাদের ক্রাইটেরিয়া। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে জলের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু সেগুলোতে দেখা গেল আর্সেনিক মুক্ত জল এখনও অবধি মালদাতে সেভাবে সরবরাহ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। আমরা এই আর্সেনিক মুক্ত জল যাতে গোটা মালদাতে প্রত্যেকটা বাড়িতে যাতে মিনারেল ওয়াটার কিনতে না হয়, তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করব। যে তাদের প্রথম হচ্ছে যেটা বললাম এক্ষুনি এমপ্লয়মেন্ট, দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে রাস্তার কাজ, পানীয় জলের ব্যবস্থা। এবং আমরা প্রতিটা বাড়িতে যাব, প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে গিয়ে আমরা তাদের কি সমস্যা, তাদেরকে আমাদের কাছে আসতে হবে না, আমাদের যে টিম আছে সেই তারা যাবে বাড়িতে বাড়িতে এবং বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের সমস্যা জিজ্ঞেস করবে এবং তাদের সেই সমস্যাগুলো কী কী রয়েছে সেগুলোকে সমাধান করবার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, জনসাধারণের যথেষ্ট ভালো রেসপন্স। যদি মানে ফেয়ার ইলেকশন হয়, যদি ছাপ্পা ভোট না হয়, ভয় দেখে যদি ভোটদাতা যদি না আসতে দেওয়া হয়, তাহলে রেজাল্ট কী হবে আমি বলতে পারবো না। যদি ফেয়ার ইলেকশন হয়, আমি নিশ্চিত যে বিশ্বনাথ ঘোষ এই ওয়ার্ড জয়লাভ করবেন এবং মানুষের সেবায় ব্রতী হবে। আপনার নাম, আপনি কোন পদে রয়েছেন? আমি হচ্ছে শোভন দাশগুপ্ত, একজন আইনজীবী এবং এই ভারত জাতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি ওলমালদা পৌরসভা 12 নম্বর ওয়ার্ডের
একজন প্রার্থী, ভারত জাগো জনতা পার্টির সমর্থিত নির্দল প্রার্থী। আমি এই ওয়ার্ডে দাঁড়িয়েছি। সাধারণ মানুষই খুব বিপদের মধ্যে রয়েছে। আজকে সাধারণ মানুষের যা এত সমস্যা, যে সমস্যাগুলো কিভাবে আমি তাদের কাছে পৌঁছাতে পারবো, যে তাদের উপকার করতে পারবো, তার জন্যই আমার দাঁড়ানো। আমি যদি সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ী হতে পারি, সঠিকভাবে ভোট হয়, যদি ছাপ্পা ভোট না হয়, আমি আশা রাখি যে আমি অবশ্যই জয়ী হব। আমি সাধারণ মানুষের যা পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির কথা ভেবে সর্বপ্রথম পরিস্থিতি হচ্ছে সাধারণ মানুষের কর্মহীন। এই পরিস্থিতির মধ্যে তাদের যে কর্মের ব্যবস্থা, সেই কর্মের ব্যবস্থাটা আমি চেষ্টা করব, যেটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে বাড়িতে মহিলারা যারা আছেন তাদের ঘরে বসে ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে কিছু অর্থ যাতে আসে, সেই ব্যবস্থাটা আমি করব, এটা আমি আশা রাখি। এবং সাধারণ মানুষদের কাছে অনেক, আমার এই ওয়ার্ডে লেবার শ্রেণীর মানুষ আছে যারা আজকে কাজহারা, তাদের কোনো না কোনো ব্যবস্থা আমি করার চেষ্টা করব যদি আমি জিতি। এবং আগামী দিনে প্রতিটা ওয়ার্ডে আমি গিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব। আর আজকে যে পরিস্থিতি, যে বেকারত্ব এতটাই বেড়েছে, চাকরি নেই, কর্মসংস্থান নেই, যদি আমি জয়ী হই, প্রত্যেকটা সাধারণ বেকার ছেলেমেয়েদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো। এবং আমি চিন্তাধারা যেটা নিয়েছি, সেই ছেলেমেয়েদের যে সঠিক, তারা যে চাকরি পাচ্ছে না, তাদের ভিতরে যে কোয়ালিটি আছে, তারা সেই চাকরি না পাওয়ার জন্য যদি সরকারি হিসাবে যদি হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট অবধি কেস করতে হয়, সেইভাবে ফ্রিতে সে লড়াই আমি তাদের পাশে দাঁড়াবো। জনসাধারণ খুব ভীত অবস্থায় আছে। আজকে জনসাধারণের মধ্যে এখন একটা পরিবর্তন চাচ্ছে, কিন্তু এখন যে গভর্নমেন্ট, সেই গভর্নমেন্টের ভয় ভীতিতে এই জনসাধারণ ভোটটা দেবেন। আশীর্বাদ করো। আমাকে করতে হবে না, আমাকে করতে হবে। শুনেছেন, দেখি আশীর্বাদ দেন। মাথায় আশীর্বাদ দেন। এই চিহ্নে দাঁড়িয়েছি, ছেলে এবং মেয়ে, আশীর্বাদ করেন যেন জয়যুক্ত হতে পারি। ঠিক আছে, আপনাদের ঘরের ছেলে দাঁড়িয়েছে, একটু দেখবেন যে জয়লাভ করতে পারে। ভোটটা কোথায় দিবে বলে দাও। ভোটটা 5 নম্বর। সিম্বলটা বলে দাও। সিম্বল হচ্ছে ছেলে এবং মেয়ে, শিশু। দুজনেই শিশু। সারা বছর যদি আপনাদের পাশে থাকতে পারে, সেই আশীর্বাদটা করুন। কাকিমা, করোনার জন্য বলছি না, ও আচ্ছা, করোনার জন্য সামনে যাই না। যে- বাচ্চাকে জ্বর চলে কাকিমা, যাচ্ছে। আপনাদের ঘরের ছেলে, পাশের বাড়ির ছেলে, ওকে আশীর্বাদ করুন। হ্যাঁ, চিনি তো, দোকান করে সবসময় করি, কথা বলতে বলি সবসময়। হ্যাঁ, এবং ওকে আশীর্বাদ করুন যেন ভোটে জয়লাভ করতে পারে। ঠিক আছে। কিন্তু সারা বছর